नमस्कार. आरडीएस गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार आणि हांव राखी. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग विशयाचेर मुखेलमंत्र्यान फट मारून लोकांची दिशाभूल करची न्हय, प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस. भाजपाच्या लोकसभेच्या उमेदवारांनी माध्यम प्रश्नाचेर भूमिका स्पश्ट करची, नाजाल्यार पराभव करपाची गोंय राखण मंचाची शिटकावणी. दाबोळी विमानतळावेल्यान मंत्री एलिना साल्ढानान केल्ल्या विधानाचे मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचे, जॉन फर्नांडीस हांची मागणी. आणि शिवोलेचे कीर्ती विद्यालय परत एकदा वाऱ्याच्या भोवऱ्यात, मुख्याध्यापकांक निलंबित केलो म्हूण विद्यार्थ्यांनी घालो बहिष्कार. आता खबरो विस्तारान. गोयच्या मायनिंगाची केस सर्वोच्च न्यायालयात आशिल्ल्यान मे म्हयन्यात मायनिंग व्यवसाय परत सुरू जातलो अशें सांगून मुखेलमंत्र्यान लोकांची दिशाभूल करची न्हय अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी सांगलां. गोयचो मायनिंग व्यवसाय बंद करपाक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार जापसालदार आसा असो आरोपूय तांणी फुडें केला. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. Regarding mining issue, Mr. Pariyakar has been blowing hot and cold. Mr. Pariyakar took the full credit at a function to receive the award for the best chief minister given by a TV channel. He who stopped the mining in Goa. If he wants to take the credit, he should also take the blame. The unemployment, the mining laborers and the mining sector is going through. I request him not to make irresponsible statements. The matter is in the Supreme Court and it is not appropriate to make contemptuous statements saying that he is going to restart mining in the month of May. And let us see whether Mr. Pariyakar is serious of started mining or Mr. Pariyakar wants to fool the people of Goa and the mine owners only to collect funds for the election. In the month of May, immediately month of June comes and monsoon comes. And there cannot be 6-month mining operations in Goa. So I would request Mr. Pariyakar not to fool the people of Goa. If he is serious with restarting the mining, we are with him and we will persuade the central government to fall in line before the Honorable Supreme Court. Whatever is the decision of the Supreme Court, capping and all that, we are not interfering on that. But he should restart the mining which he has stopped, by saying that the mining in Goa is legal in assembly as a chief minister. Of course, opposition, he said everything is illegal. So Mr. Pariyakar should stop blowing hot and cold and take one consistent stand on Goa mining. भाजपाच्या लोकसभेच्या उमेदवारांनी माध्यम प्रश्नाचेर आपली भूमिका स्पश्ट करची, नाजाल्यार दिगंबर कामतीचे सरकार उडोवपी हेच वावुरपी भाजपाच्या दोनूय उमेदवारांचो पराभव करतले अशी शिटकावणी गोंय राखण मंचाचे वावुरप्यांनी दिल्या. फोंडे म्हाल पावण्याचेर जाल्ले बसके उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान निलेश नायक. फोंड्या म्हाल पावण्या वयली आमची बसका जाली. मुद्दो सारको सादो आसा नरेंद्र चावयकाराक आनी श्रीपाद नायकाक की तुमचो ह्या माध्यम धोरणाचेर तुमचे विचार सांगा. काल नरेंद्र चावयकारान आपल्यालो मुद्दो सांगला की आपूण ह्या धोरणा फाटल्यान आसा आनी आज श्रीपाद नायकान आपल्या फेसबूक प्रोफायला वयल्यान जाहीर केलां की हें धोरण सारकें आसा. आमची हीच मोख आसा की हे दोगूय जाण उमेदवार तांचे कशे पडटले ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक. वो आमी आमचो हें धरून ही आमची मुखार मोख आसा. BJPन केलां ते कसो यू टर्न आसा. श्रीपाद नायक स्वता आमच्या बरोबर व्यासपीठाचेर येताले आनी आज जो फेसबुकाचेर स्टेटस घातला तो मराठी भाशेंतल्यान घातला. श्रीपाद नायकान स्टेटस बरयला ती भाशा उरतली हो म्हाका तांकां प्रश्न आसा. आज आमी तोच मुद्दो हांगा घेतला. आमी जागृती करतले. स्ट्रीट प्ले, पॅम्पलेट्स घराघरान फिरून शिगम्याक थंय सुद्दां अवेरनेस करून जागृती करून आमी लोकांक कळयतले की आमची जर संस्कृती, आमची नाटकां, शिगमे, भजनां ही जर आमकां उरपा जाय जाल्यार आमकां आमची भाशा सांबाळून दवरची पडटली. आमची मुखार सांग्यार बसका आसा, काणकोण बसका जातली, मडगांव बसका रोखडीच जातली. चाय पे चर्चा और कदेल पे मोर्चा हो जो आमी कार्यक्रम फोंडेच्यान सुरवात केल्या तो काणकोण, मडगांव, कुडचड्यार
आनी सान्यार ह्या आठवड्या भितर जातलो. दाबोळे विमानतळ नेव्ही मुक्त करचो अशें पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा हिणें केल्ल्या विधानाचेर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. We know that Daboli Airport has been developed as a futuristic airport. Navy has acquired, Government of India has acquired 450 acres of land at Belgaum because it is a hinterland. Daboli Airport will be solely used for civil aviation operations. And we want Navy to be in Goa. But we protest statement Mrs. Alina Saldana that Navy should be packed from Goa. Mrs. Alina Saldana is nothing but her master's voice. We should not be made to believe that she is also holding Portuguese nationality because the statement, anti-national statement. We want Navy to be at Dabolim. I want a response on this issue from Mr. Pariyakar. Whether he agrees with the statement made by Alina Saldana vis-a-vis the Navy should be packed from Dabolim. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, विलास रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत
चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. विसावा उपरांत परतून तुमका येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवोलेच्या कीर्ती विद्यालय परत एकदा वाऱ्याच्या भोवऱ्यात आयला. कांय दिसां आदीं शाळेचे व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक हांचे मदीं बरोच बोवाळ जाल्लो. नवीन स्थापन जाल्ली समिती बेकायदेशीर आसा असो आरोप शाळेचे मुख्याध्यापकान केल्लो. तशेंच ह्या शाळेत कारकून म्हूण काम करपी मुख्याध्यापकाचे बायलेन नव्या समितीन आपणाक मारहाण केल्ल्याची माहिती पत्रकारांक दिल्ली. उपरांत व्यवस्थापन समितीन ह्या विशयाचेर उजवाड घालून सगळे नाटक आशिल्ल्याचे सांगिल्ले. कांय दिसां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या वादांतल्यान मुख्याध्यापकांक निलंबीत केला. मुख्याध्यापकांक निलंबीत केल्ल्यान शाळेच्या माणकुल्या भुरग्यांनी शाळेचेर बहिष्कार घातलो. मुख्याध्यापकांक परत शाळेत घेवचे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्या. मात हे विशीं कीर्ती विद्यालयाचे अध्यक्षाक विचारले तेन्ना निलंबीत जावन सुद्धा सूर्यकांत नायक परत येवन भुरग्यांक उस्कायता अशें सांगले. कीर्ती विद्यालयाचे व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक आशिल्ले सूर्यकांत नायक हांचे दिसपट्टे वादाक लागून शाळेत शिकपी भुरग्यांचे बरेच लुकसाण जाता. देखून सरकाराक आता ह्या स्कुलाच्या वादात हस्तक्षेप करचो पडटलो अशी चिन्हां दिसपाक लागल्यात. RDX गोवा खातीर शिवोलेच्यान गौतम शिरोडकार. हेडमास्टराक आमच्या कीर्ती विद्यालयाचो हेडमास्टर पळय सूर्यकांत बी नाय हेका सस्पेंड केलो मॅनेजमेंटाक. सस्पेंड जावन सुद्दां इस्कॉलान येता आनी आमच्या स्टाफाक नाकाले इन्स्ट्रक्शन दिता. आनी ते दीस आमचो पिवन आसलो ताका तेणी येवन मारलो थंयसर आनी धांवडून घातलो इस्कॉलांतलो. भुरग्यांक तो चाळोवन घालता थंयसर. एसएसचे भुरगे पळय जे आतां क्लासीक बी नासता पळय ताका फोन करून सुद्दां भुरगे आपयता म्हणून. मॅनेजमेंटान स्टाफा वांगडा मिटींग घेतल्या, इवन पेरंट्सां वांगडा उलयला. नेव तुमकां हेडमास्टर आहा पळय तो पळय सिनियर टीचर आहा पळय ते स्कूल सद्या मॅनेज करतले म्हणून. भुरगे भायर पावता तांकां रिस्पॉन्सिबल कोण? क्लासीक बॉयकॉट करता ना ते आतां म्हाका ना बॉयकॉट करता पळय क्लासीक बॉयकॉट करता गेटी भायर भुरगे कोण भायर सराना. ना गेट ओपन आसा तुमची कोण मनीस नासलो पळोवपाक. फाटले 35 वर्सां सावन काँग्रेसीचे सदस्य आशिल्ले आणि 2012 जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत हारिल्ले हळदोणेचे आदले आमदार दयानंद नार्वेकार काँग्रेसींतल्यान भायर सरल्यात. तांणी राजिनाम्याची प्रत सोनिया गांधी हांकां धाडून दिल्या. काँग्रेस पक्षान आपूण केल्ल्या सुचोवण्याचेर आडनदर केल्ल्यान आपणेन काँग्रेस पक्षाचे सदस्य पदावेल्यान राजिनामो दिला अशें दयानंद नार्वेकार हांणी सांगला. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. Tomorrow I want to have a meeting in Sabur in Mapsa. That means I have to go to Mapsa. If I want to have a meeting in Porvori or in Penji, I have to go to Panji. Madgaon, I have to go to Digambar. This is the democracy of this government. All the best to them. Those who talk of transparency or something, they should also think at what stage and what level arrogance is coming down to even at the level of MLA. The officers of executive level are saying on record that these are our instructions. We cannot give you an NOC for holding public meeting on a public ground done by Dayanand Narwekar, the ex-MLA of Porvori. So I am resigned from that party as of this day. I resign on that day, my dear. Somebody could have come and asked me to withdraw resignation. Other issue consider not these are resignation letter which is enclosed. So you should understand that it is on that day. If you read forwarding letter, it is a threat to resign. I agree with you. But then there are two enclosure. One is budget speech and one is resignation. I don't know whether he has even received it. My door to the door of Sonia Gandhi is close to him. Because my big leader, Digambarji, who made Congress Digambar, who made everybody Digambar, and who himself is a Digambar, not only by name, but by action, is the biggest
रोटो म्हणजे कीड म्हणटा पळय ती काँग्रेसीक लागली, ती काँग्रेस हांगासून दिल्ली पर्यंत गल्ली पर्यंत काँग्रेस सोपली. आय एम नॉट सपोर्टर ऑफ मोदी, दॅट ऑल्सो आय एम टेलिंग यू. प्लीज डोंट बी अंडर इम्प्रेशन दॅट इफ आय क्रिटिसायज मोदी आय एम सपोर्टर and criticize Congress. I am not supporting Modi. Digvijay Singh calls me to the office. I said, forget about you. Who are you? Come to my house. Talk to me. Then he sent some Challaram. काँग्रेसीच्या नेत्यापरस भाजपाच्या नेत्याविरुद्ध खुबश्यो कागाळी नोंद जाल्यात. त्यांना या परिवर्तन सरकारान काँग्रेसीचो रिकॉर्ड मोडला अशी टीका फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. भाजपाचे आमदार कितल्याशाच प्रकरणांनी घुसपल्ले आसतनाय विरोधी पक्ष ओगी बसला अशें तांणी मुखार म्हळां. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. सो इश्यू ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तातूंत एक जाता की टुरिजम मिनिस्टरान आतां म्हणिल्लें आहा की ताजेर तो निर्दोश आहा, ताजेर कांय चार्जीस ना. पूण एक क्लियर कट म्हणूं येता की ही इज इन द लायन ऑफ फायर एट द मोमेंट. तशें ताजे बरोबर स्पीकर आहा, डेप्युटी स्पीकर आहा, हेल्थ मिनिस्टर आहा, health minister for NEET admissions or for land grab there. ताजेर आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहा, ताजेर उटाची केस आहा, नाजाल्यार आतां बिल्डिंग कॉलेप्स जाला तातूंत ताका निडल ऑफ सस्पिशन ताजेर येता. सो तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार हें परिवर्तनान काँग्रेसीचो रिकॉर्ड मोडिल्लो आहा. आनीक इतले आसून पसून आमची प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ओग्गी आहा. सेंटराचे हांवें पेपरार वाचलां की कन्व्हेन्शन सेंटर कॅन्सल जालें म्हणून. इज दीस कॉल्ड कन्सल्टेटिव्ह अप्रोच ऑफ द गव्हर्मेंट? अरे आमी असेंब्लीन रेज करून हें कन्व्हेन्शन सेंटर हें जाल्लें, ह्या आदल्या सरकारान पास केल्लें. जेन्ना कॅन्सल जाता हांवें पेपरार वाचपाचें, तुमी आमकां विचारप ना. आता म्हाका आयकूंक येता की हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डींग आहा ती एडिशनल तांकां स्पेस जाय टू हावज द पयलीं PPP प्रोजेक्ट. एंड दॅट इज वाय इवन दीस लँड मे गो बिकॉज नाव दे कांट एक्वायर न्यू लँड्स अंडर द न्यू लँड एक्विजिशन एक्ट. इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट. सो आय एम नॉट शुअर वेदर द टुरिझम मिनिस्टर इज अवेअर वॉट इज गोइंग टू हॅपन ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागीं बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात.
तक भावल्या नितळसणे मनी सुरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रे जमतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिल या साथी चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हळडोणा मतदारसंघातली सगळी उदरगतीची कामां एका फाटोफाट जातात अशें हळडोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी सांगलां. नाशनोला गांवांत 24 लाख रुपया खर्च करून 260 मीटर राखणे वणत बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर नाशनोल्याच्यान गौतम शिरोडकार. आमच्या नॅशनल गांवान टॉपरी पार्ट जेजेवाडो ऑलमोस्ट अबाउट 260 मिटर्स रिटर्निंग बॉल काम तब्येत चालू जाताले. ताजो एस्टिमेट ऑलमोस्ट अबाउट 24 lakhs आसा. सो हे सगळे काम आमी आयज खूब काम अशी चालू आसा आमच्या मतदारसंघान. कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट जाल्ले आसा आनी आमचे PW मिनिस्टर एज वेल एज आमचे फायनान्स मिनिस्टर तांच्यांनी आमी ते फायली पुश करून जाता तितल्यान बेगीन खूब कामां चालू केल्ली आसा. कित्याक एकदां कोड ऑफ कंडक्ट आयलो मागीर कामां फुडें जायना. सो दे लॉट ऑफ वर्क दॅट इज हॅपनिंग एंड आय एज अ MLA एंड आय होप द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएंसी आर हॅपी दॅट दिस वर्क्स हॅव बीन कंटिन्युअसली गोईंग ऑन. फोंड्या कार्निवाल समिती अंदू वर्साचो कार्निवाल उत्सव 2 मार्चाक मनयतले अशी माहिती फोंडेचे नगराध्यक्ष राधिका नायक हांणी दिल्या. जाल्यार शिरोडा मतदारसंघात पर्यटन खात्यामार्फत जावपी दुसरी कार्निवाल सर्त 3 मार्चाक जातली अशी माहिती शिरोडेचे आमदार आनी उद्देग मंत्री महादेव नायक हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान निलेश नायक. पयलेच फाटी कार्निवालाक सुरू जाली. हे दुसरे वर्स जावन आसा. शिरोड्यान अशा प्रकारचो कार्निवाल जावचो ही लोकांची सगळ्या लोकांची एक जबरदस्त मागणी आशिल्ली. ती मागणी हांव मंत्री जाले ते बरोबर आमच्या सरकारान पूर्ण केली. गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा ताच्या माध्यमांतल्यान शिरोड्यान आता दुसरे फावटे कार्निवालाचे 3 तारखेक शिरोड्या कार्निवाल जावचो आसा 3 मार्चाक. ही कार्निवालाची मिरवणूक जी आसा ती शिरोडेच्या पोलीस स्टेशना कडल्यान सुरू जातली आनी तेजो शिरोड्या बाजारान ताची सांगाता जातली. The 4th year running, Fonda Municipal Council will be organizing the carnival celebrations in the town of Fonda. फोंड्यान सदा पयलीं शिगमो जातालो नेटान पण 4 वर्सां जालीं आतां कार्निवलूय आमी सेलिब्रेट करपाक लागल्या. and government is extending their assistance to Ponda for the celebration of Carnival. We are starting one day before in Ponda. Instead of first, we are having a pre-28th, we'll have one traditional हेडतियाज. हेडतियाज म्हणल्यार ते पयलीं पळय कार्नावाल जाताले तसलो हेडतियाज आमी सांताक्रूज पयलो चालू करतले. We will start it at 6:30 on the 28th evening. That is on the third day. We are having an intercollegiate folk dance competition. The program will start at Aguirre grounds at 6:30
till about 8:30. Distributed will be around 5 lakhs. 5 lakhs earlier it was 3,75,000. Well, they have got 6 categories. And these 6 categories, these 3,75,000 earlier used to be distributed. Now 5 lakhs will be distributed in these 6 categories. परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग विशयाचेर मुखेलमंत्र्यान फट मारून लोकांची दिशाभूल करची न्हय, प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस. भाजपाच्या लोकसभेच्या उमेदवारांनी माध्यम प्रश्नाचेर भूमिका स्पश्ट करची, ना जाल्यार पराभव करपाची गोंय राखण मंचाची शिटकावणी. दाबोळे विमानतळावेल्यान मंत्री एलिना साल्ढाणान केल्ल्या विधानाचे मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचे, जॉन फर्नांडीस हांची मागणी. आनी शिवोलेचे कीर्ती विद्यालय परत एकदा वाऱ्याच्या भोवऱ्यात, मुख्याध्यापकांक निलंबित केलो म्हूण विद्यार्थ्यांनी घालो बहिष्कार. इतल्यानाचे खबरापत्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.